أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أيوريل وانا فاجل كفلور فور الفوس وانا مباركة فيها وانا موتور صلى وانا النبي عليه الصلاة والسلام. لاركيل النمبر كان فوس إدمبيتا نبني دكتانا نبتوم تومني كوت وانا ملارول بنابا وانا رول بهم بنيره. باملا أنا رما يا شيخ إبراهيم زنبودري نبورن نما ولا شيخ زكريا فوفانا رما لا هم كلمين بام فاجل كابهن ناره تاني association من يورهم بونا ت association de la jeune communauté كوتا ونام يوب هم بنيره تين دار تسون تكامل تين تاني ولا تنا هم بزمان كان يسن كان سول موا لا يول بوركينا بما te ton meneme te ya zules wuso so kombe ne ton sambi se hambe Burkina Faso wa en ton wala déplacement rama nemni te hanzo en baso zarse enzo en baso kama enzo en baso paraba tanaya side ben ki ba sanna me ya he fami mo men matin ya woto nre te faraga haro point wato on lebsi pe lawanga te de te yabta ni mana qala jota ni mana ram ne do ner fangil kiape wonnam ha an yol se ta tar songran tan song basong ne side so ta yindar man audio zugo la wannan buwanam ke hinyi wala ton me karin bitase Sheikh Zakaria na ma Sheikh Ibrahim Zambudri na ma association ya yoro monde association de la jeune communauté wa ba me mana mo daga rayon tirpam songre nan to songre ma bi ni tibhiya zetba Opson pam songre logor pore yi talata j'avais tu gal pila yemen dare ko yunto seble pisila yiba yumna la lislong sulli association des jeunes pour le service communautaire am besan ka sanga solmo tigim songre nan yabe zotba nimbanaga terrasse pila nas logor pore sur la son jetba sembe kaya solma po association des jeunes pour le service communautaire à Torsaba Cheikh Ibrahim Zobudri passa ton venam tumna yola totoa mikamti 28 décembre han lo wat kenga kaya keng benti tum ninga lebo ro pa ma kibare ta déplacer ma zika be ban kabe wilgamti bebe wa me sanna me wela mbe ton kasene wa rin kesma hati ton mena sire ton kner ma bisa te na yomne ete tigim ma biya ton kne ngara action sociale la sanna me da to arzi te biya benere ton kne ba te pa ma organiser tigim ne ba yoye masana wata runa wenam sakrapor puis mui anta yolo kwabala pinase la nase la de poya ampa ligidi net fanrira mui la pam 5000 limpase wenam saklor por tia songre anta se fa ligidi minio tabo la sulari kan ta zotba ti zotba vinra to nob sunuro la ning de dose ba ma songre ala sunu ma uso pour de bar pour so na kengne tum tawre kuna guna swetana kuna guna masiba ton me huwa kawa ton yi kompyang wa pam zikana tiyama ton songre kuna kengne tum tawre kuna man bar ku kuna guna swetana guna masiba kuna kengne tum tawre ton yi tamarbu me ya faranso bene ton pour wana marka lar pour ni amme lar pour ni huwa songom ton ne ritla te ton ser sera yuba kana te pamri na mon koro te pamri ga me suriya no lar puhda tumna to dama to wana kelen kengene tum tawre wana kelen pa ni ban zoire timi te ni ban zoire le me hende kana song aran bisa lar kataru no na puse puhde la me ne to dama le pour na mfagil kapetur suriya no pamri ba suriya no te pama me wala mun hanta wala yon kwabra la pihnas la nase تركوت ونام كترول باتوغن يارزنا بينا وكذلك لبيلغم ياستلي جدن لبنا فوقم بينرم سينبه النام بوي ولا نبني سبهي زتبا تليجدا سوريا هانتا ولا مليون تابو رل نكر هنك تنبزي كان مها تنفو دا نبني سبهن تمكتوم كان وفاجل كابي نيرو ونير فاجل واكي بيل هم بيابوغن كوتا ونام يوبيور هم بينيرم كوتا ونام وصغي اسوسياسيون كان سبود ناتابا wannan kellen da ke nidi pangram ni tib mehen nidi panga wakiki yarama hinkisba la nem ni tib mehen ndera la nem ni tib hen yogom na tumna halan wato kontare mabi nisba hambe kelma ko hannan pa me bumni ngaptan pa ma kota wannan yobner yang fagil kafe yel sonne la wana ke tarol ba wato kan yi arzana la wana fagil lor pore son rake tantara boy mabi se ke tantara son tulsum so ndat son re ke tantara tulsum so ne yammen han wo me bammen han to zulera ya ti da riba pa ma me
lar sukta ban gese wala fasan tar parba yima parba ta pam to wannan son to pam wala mu yonna yima mu yonna ta ebidan dia la me nan ta wala kiwo wana mu yolo goto tin dia la mu wala kiwo wana lati elam ti yasongre la ner fa gile modon mana panton teka wannan bome tun burkina be kanare ton yete wannan mu yolo son ne bumninga twenta sama la ner woner fa gile me wambe kanare mi ti fotara neba hambe burkina ten la rapport ba ta sammi ka bata kana zet ba pour buhule ba nge zet ba yelle on ze nimba na gata wannan lana ni ngame henna oze ko min nimba na biyo ba ta sammi ka bata ko famuwa bam yela kele nyo gomna mti bam ke tambe zini bo gese te dem ni temme hen yagam te bam me zewa bam me fangi kape kete ya foneba ya fo sambi si ya fo famu la kaba ner fangi kape modram me mana panton te ton zikr koyse ya père da wen nam boso la pour wen nam barka somning hon lom se tum kan an kodo de ton wa ya haruna la lebran kelle ko ton wen nam song te tum na passe tiang tore ton me association ko ton wen nam song te nebling hen te na to wen nam song te tiang tore len zikr da koyse konten ma bisa ya mbi burkina ka la ka be burkina ka wen nam membo te nimbal zori yel benin ning soni ba ninga nugo yime panga tonte aka songa mabisa ter fami hi al hal ninga ni sal sambia zakin bata hambe papa am no woso me a son ni sal ho watin yin to kon bezigi te apazan bumme ngkengbe sampa ne dan nan kwantare wakar kan al hala se de kyanga somon songa taba zoita abni malaga et pang tonte aka association la mahbe burkina ka ya woso gantaba song taba wenam song lord pori e ba foka association me fo me 25 fo hun tete aka wenam sak lord pori net fa la geti hen tara pawdami fo ntara soba fo han ni meta kiderme a twen keni na nengai kin sa sobso no point ta wenam sa sake ko ta wenam lokod mabisa fa la kob suguri te bang te duniya to men te riklare fo me santo me wenam sa sake fo me na pa man yoda wenam nenga alkiom dare ko ta wenam songot fa gilli te kin hetoro tom some tom point na wenam to la wenam yolso tizingo en parler de Bachongra, association des jeunes pour le service communautaire d'appui Parabla Nisba, en Karamsul l'école la pour Al-Qur'an si, Nation ba, la police ba, Tobis. One association humane, ton pipi 115 seulement canre, pipi association humane, la auto on retirquel en quota, et ne ma vie Nisba, mais hembe boy, hembe ton zamana pour un, te bam me man modore. Voilà, Burkina Faso membe canre, te wenam lokba. Wannan lokba te tara sina hamaraman songoda yala taba wala bamme yakab arzeka ntire la mwena kanjese ton sambisa hangan ni biyo ton sambisa yandi o men hele bani mana neba plus qu'il y a un an à peine. Ici aussi les attaques se multiplient. Pour le site de distribution de Pisla, en moyenne c'est 5000 bénéficiaires par jour. Chaque jour, il y a tel problème ici. Et les gens aussi, bon, il ne faut qu'à déguerpiller les localités. Par exemple, même s'il n'y a même pas 2 jours de cela, un village pas loin d'ici, il y a eu... Ton sambisa, han le barkibse, ton sambisa, han le barpokwa pa, ton sambisi, nem han kale de la paraba, te nimba na gaya woso kwa, nimba na gaya. Dans la province du Soum, le 14 novembre dernier, ont été inhumés ce mardi 23 novembre. Une cérémonie tendue avec la colère des parents et proches des victimes qui ont dénoncé la qualité des tombes. Ces derniers allant jusqu'à tenter d'empêcher les inhumations et de récupérer les dépouilles afin de leur offrir des sépultures dignes. Quand vous prenez la façon dont les tombes ont été creusées, c'est un manque de respect pour les familles des victimes, c'est un manque de respect pour ces soldats tombés dignement pour la patrie, c'est un manque de respect pour les veuves, c'est un manque de respect pour ces orphelins qui pleurent aujourd'hui. S'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas gérer ces tombes, s'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas enterrer dignement nos soldats tombés au front, ils pouvaient nous le dire, nous sommes capables dignement de creuser ces tombes-là et d'enterrer nos frères qui sont tombés. Non, aujourd'hui tout le monde a un cœur, a des yeux endormis, une conscience qui fait pleurer. Regardez la veuve qui vient pour enterrer son unique enfant. Son unique enfant. Et depuis 14 heures, l'enfant est dans la tombe. Il n'y a pas une suivi organisée de l'armée. Il y a trop de corps de tenues. Ils auraient pu se débarrasser de ces tenues aujourd'hui, se mettre en civil, pelle à la main, comme des soldats engagés pour aller au bout, pour apporter des sépultures dignes. Aujourd'hui, c'est l'autre. Demain, c'est toi. Au petit matin du 14 novembre, une colonne de véhicules pick-up et de motos comprenant
des combattants de groupes armés terroristes prennent d'assaut le camp du détachement de gendarmerie d'Inata. 8 jours après, le dernier bilan officiel faisait état lundi de 57 morts, dont 53 gendarmes et 47... وكذلك ركاب نسبة لو أن مهن يلسب رمنوه أتبع متى يسون wala yel kan sanata ba ya ba fo ka association me fo me twin kin sa fo hun twete ka wennam sak lor pour net fa la jeti hen tara pawda mi fo tara so ba fo han ni meta kidar me a twin kin ni na nenga kin sa sobsun no pour ta wennam san sak ko ta wennam lokor ma bi sa fa la kob suguri te bang te duniya to men te riklare fo me san to me wennam san sak fo me na pa ma yoda wennam nenga alkiom dare jennama nemni te fan tara tu se ta tu na na se en kenna farotre wala fuye zingin taran seyerde la buku don lobr so ejuta ebze wennam la ba meman wala association des jeunes meman wana baner fagil sandeke nyen temen de tuspiye sin kenna farot fuye zingin sam zalma rike wannan yak baya wake tuturi be ko banana set ya yam jeune na mayeye metig mi ngese yam nan pa ma wana yam wan pa bumni na te pa baya mu yon na wana ma ya boy bezemti ya futu yam la hanne wo ko da ya totonwa wo da fu hunnin le ni yam neme la fo taro ro on taro hollin taro boy fu gobse en pilo menanga bo le barangete ton sambi ni te henga yenga. Un fragile havre de paix dans une région où les groupes djihadistes gagnent chaque jour du terrain. Un ultime refuge pour des milliers de familles jetées sur les routes. Dans le nord du Burkina Faso, en proie aux violences, la ville de Dori n'avait jamais subi une telle pression. Lui-même déplacé, Issa encadre les nouveaux arrivants. Ces femmes ont fui la région d'Arbinda il y a quelques jours à peine. Certaines ont échappé au pire et tiennent à témoigner. min doggi jonka sukaɓe ni e komin keɓi seeɗa ke min dogguide min gari jooɗo wuuro amin ni ɓe kooƴi ay jonka si a yi ko hewti banda ni aɗa hula andu ko walta e hema jawdi ni ɓe kooƴi ɓe dilliɗe. Qui sont les assaillants? Ces rescapés affirment ne pas le savoir. Depuis un an, les attaques se multiplient autour d'Arbinda, une commune rurale du Nord. Fin décembre 2019, le groupe État islamique a revendiqué un raid contre la base militaire de la ville. 7 soldats et au moins 35 civils sont tués en une journée. Mais aux actions des djihadistes s'ajoutent des violences intercommunautaires répétées qui ont fait des centaines de morts. Un phénomène récent au Burkina. Alors ici, les habitants affichent fièrement leur solidarité. Chez ce chef de famille, le va-et-vient est incessant. Nous rendons à Pisila, dans la région qui accueille le plus grand nombre de déplacés. Ils sont près de 850 000 au Burkina Faso. C'est 10 fois plus qu'il y a un an à peine. Ici aussi, les attaques se multiplient. Pour le site de distribution de Pisla, en moyenne, c'est 5000 bénéficiaires par jour.
Chaque jour, il y a tel problème ici. Et les gens aussi, bon, il ne faut qu'à déguerpiller les localités. Par exemple, même si... Des milices d'autodéfense, les Koglouéogo, opèrent depuis déjà des années au Burkina Faso. De nombreux massacres de civils leur sont attribués. Comme à Irgou, le 1er janvier 2019. Tout commence par l'attaque d'un groupe armé qui coûte la vie au chef du village et à son fils. En représailles, les habitants Peul, une ethnie d'éleveurs majoritairement musulmans, sont pris pour cible. Le bilan officiel est de 49 morts. Mais un collectif comptabilise à l'époque 210 victimes. wala fu gob hani tem henna pilimen kabe wogor fut kabe bulzonam kabe fo men tal toni ngam meten song ba be song ya edna taban tele ate fo tele ka fo mabi yele fo tele na de fo men wala fo tele na la wona fo ne ba fa gil kape tongo ne wona fa yel metro me fan ton ta ka tanan to mi ka yawda wonna men rele fa na wor gomna ya nekre balte nekre ne woni to wonna mon ko tonga ya burkina be ma la nen ni men ka burkina be la ne ma bi tambe sa boy kelem fo wa ba fa ba la songa yime fan ton ta ka ti ya boy ne ba fa na ta ba man bilu wata mi kamata zem kama la hanna ndike te association la ma balantin songa kana zemte hanna ndike mi yete la ka ba yen ten songa kana zemte donc ne fa gil mana fan ton ta ka tidna ta ba ko so wannan tan sa ke zeme da ma wannan re gadi na wannan man sai ulsungo wannan kelan gol ma bi sai ni ma na rapport wannan kelan yo la kelma men ko fa gil kape sabab ni nga waye sabab wenga en sigin pam do terbe apo war ko wannan lana ni nga hanten ya kelma wannan ya kelma ba da wannan re وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.